শুক্রবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামতেই উচ্ছ্বাস দেখা যায় লোকসভা সাংসদ আসাউদ্দিন ওয়েইসিকে নিয়ে। তিনি বলেন, জাতিগত জনগণনার দাবি আমরাই প্রথম করেছিলাম, এটা জরুরি। কেন্দ্রীয় সরকারকে এটি কবে শুরু ও কবে শেষ এবং কবে লাগু হবে তা জানাতে হবে। ভারতের জন্য এটি প্রয়োজন। ওয়াকফ আইন নিয়ে অশান্তি হওয়া উচিত নয়। বিজেপি সাংবিধানিক বিরোধী এই আইন তৈরি করেছে, অল ইন্ডিয়া মুসলিমের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। আমরাও এর প্রতিবাদ করছি। পহেলগাঁও হামলা নিয়ে গোটা বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আছে। আমরা বলছি, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের মদদ দিয়ে এই ঘটনা ঘটাচ্ছে। ভারত সরকারকে সন্ত্রাসবাদীদের দমন করে যা সিদ্ধান্ত নেবে তা দ্রুত নেওয়া হোক বলে দাবি করেন ওয়েইসি। हमारी पार्टी ने 2021 से इस बात का डिमांड किया था कि पूरे देश में कास्ट सर्वे होना चाहिए, और जब आखिरी कास्ट सर्वे हुआ था 1931 में, जब कास्ट सर्वे होगा तो मालूम होगा कि किसको कितना फ़ायदा हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, किसके पास ज़ाती घर है, किसके पास ज़मीन नहीं है, किसकी आमदनी क्या है, और कौन सी कास्ट ज़्यादा आगे बढ़ गई, कौन पीछे रह गया। देखिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। एक गलत कानून बीजेपी ने बनाया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून के खिलाफ बकरीद के प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। हमारी पार्टी उस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही है। पूरा अपोजिशन पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस आतंकवादी हमले में जो लोग जिम्मेदार है, जिस मुल्क से आए ये लोग, हम सब ने उस ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि हम आपके साथ हैं। आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, कड़ी से कड़ी एक्शन लीजिए, ताकि जो पीड़ित परिवार है उनको इंसाफ मिल सके। রায়গঞ্জবাসীদের জন্য সুখবর। যারা দীর্ঘদিন ধরে পেটের সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য রায়গঞ্জ দিশারিতে আসছেন ব্যাঙ্গালোরের প্রখ্যাত গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডাক্তার ইরশাদ আলী, এইচএমডি, ডিএনবি। এখন থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট দিনে ডাক্তারবাবুকে দেখাতে আজই যোগাযোগ করুন দিশারি হেলথ কেয়ার, উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ শাখায়। যোগাযোগ করুন 7477785509 এই নম্বরে এবং 7477785512 এই নম্বরে।